a ma kɛ n'u dusu kasili ye nin man ca bi dɛ Jonti Seydou o den man ca bi an maa joli joli bɛ yen i k'a dɔn an galannen don nafolo b'an bolo Jonti Seydou se b'an ye dugu ma jɛ i k'a dɔn musokɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ cɛkɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ paraw Jonti Seydou papa maman ça va ko bɛ cogo di bon n bɛ tɛmɛ samedi yan ciw ka ca paraw i taara affaire jɔlen don mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ bureau la a mago bɛ malo la i bɛ taa an ka dossier nɔfɛ o b'a sɔrɔ a ka so awɔ a mago bɛ fruit la o b'a sɔrɔ a ka so i bɛ baarakɛlaw sara i bɛ climatiseur sara b'a kunna nka temps t'e bolo waati si ka t'i sigi ka cɛkɔrɔba in lamɛn ka musokɔrɔba in lamɛn o temps t'e bolo tuma si o bɛ daga se mama Jonti Seydou Jonti Seydou o tɛ maa lafiya o hami ni jɔrɔ min bɛ bangebaa la n'a bɛ o miiri a kɔnɔko fɔ ɲɔgɔn t'a bolo ale yɛrɛ bɛ tila ka sira e ɲɛ sabula i bɔra ka fɛn minnu da ka n'a d'a ma nka i yɔrɔ janyalen don a la a bɛ sira i ɲɛ ala ka n'an bangebaaw sira an ɲɛ la hawla wala quwwata ami ja ala b'anw fɛ dangadenya man ɲi dɛ ami Jonti Seydou bi ye juma ye k'a waati koronnen bɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔta sanfɛ i ka walanda in de ka ɲi i bɛ maa caman de kisi jahanama kɔnɔ awɔ ala la i bɛ duwawu sɔrɔ wallahi dangaden ka ca koyi duguba kɔnɔ ma ja dangaden ka ca koyi u t'a kalama ne fa ne salon y'a bila ka taa Magan a bɛ taa Magan ɲina n ye musokɔrɔba bila n ye so jɔ ka d'a ma n ye so jɔ ka di n fa ni i b'i disi gosi temps t'e bolo ka t'i fa ni ba lajɛ ne bɛ nasɔngɔ di ka taa don o don ça suffit pas e bi kura sara don o don ça suffit pas e mago t'i fa la i mago t'i ba la i t'i sigi u kɔrɔ ka baro kɛ k'u ka tɔɔrɔ dɔn k'u kɔnɔko dɔn wallahi karamɔgɔ ko i dangaden mort et de là ne karamɔgɔ ko k'i dangaden mort il faut avoir du temps pour les parents est-ce que wulibali filɛ dɛ Jonti Seydou an ka temps sɔrɔ an bangebaaw ne tɛ maatini fɔ an ye minnu da kelen-kelen de b'u bolo Jonti Seydou k'a dɔn n'a tununna u la don o don o don u bɛ boli fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ ku a la minnu da kɔrɔlen b'u bolo il faut avoir du temps pour ces gens-là. C'est très important. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله. الله لا شريك له. الله لا شريك له. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله لا شريك له. الحمد لله يا رب العالمين. naam Mali bi lafiya sabula dankɔrɔba a bɛ ka duwawu kɛ jamana ye don o don joni El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu a n'a ɲɔgɔnna caman k'a ka den ni ba sande El Hadji Usmani Sherifu Madani Ayidara anniversaire dumanba in kɛra duwawu camanba de kɛra jamana ye fɛn min ye belebele n'o ye ɲɔrɔlɔnkaw ka asharafa ye Mbuye Ayidara don o don duwawu bi kɛ Mali ɲɛ jamana in bi diya i bolo don Jonti Seydou kunun ko min ye mɛkalo tile 12 ye 12 mai a Seyidu Usmani Madani Sherifu Ayidara k'a ka den ni basaden y'a fɔ Jonti Seydou ne y'a fɔ a ye n ko i k'a dɔn a kelen tɛ wajulukɛla ye yan'a ka wajulu k'a ka dɔ ka se bi ma a y'a sɔrɔ wajulu bɛ kɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ afisi kuranɛ caman bɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimu ni waliju o caman bɛ jamana in kɔnɔ Jonti Seydou Usmani Madani Sherifu Ayidara yan'a ka bɔ Tamani kana Bamakɔ a ka dɔn Jonti Seydou k'a dɔn min ye diinɛ ye a fɔba caman tun bɛ jamana in kɔnɔ Jonti Seydou mun b'ale ta kan fili de kɛra kuranɛ kɔnɔ a nana k'o de tile wajulukɛlaw fililen ale de nana k'o tile danikɛbaw fililen a nana k'o tile wallahi wulibali o de la an k'a ma ko wulibali ala ka si da an n'a ma ami Jonti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali Mali kura taasira o ye jɛmukankura ye min sigilen don radio Mali fɛ Jonti Seydou k'a dɔn n ka musoko ɲɛnɛ bɔra tɔ ye wariko ye a ma daminɛ Jonti Seydou k'a dɔn minisiri min n'a bɛ nafolo kunna bɔbɔdon Jonti Seydou k'a dɔn maa kalannenba cɛ pasani Jonti Seydou nka ka dankɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a ɲɛ dɔnna sabula ni baarakɛla kɛra k'a tɛ kalo sara sɔrɔ jamana bɛ jɔ Jonti Seydou k'a dɔn ayiwa jamanadenw ni wari tɛ sɔrɔ wari tɛ tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen ko Mali ka gɛlɛn Jonti Seydou tiɲɛ don Mali ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ nka e ka nasɔngɔ ma tiɲɛ ne ta ma tiɲɛ an bɛɛ bɛ kini dun ni Ala ni kira jɛnna n'a ye tilegan in na dɔ bɔra ne ka nasɔngɔ la dɛ nkalon don sa wallahi bɛɛ bɛ kini dun ne tun bɛ to ka surafana ni dɔ bi mɛ sisan su ni tile de bɛ tobi
malikura taasira jɛmukan min ni ɲininkali bɛ kɛ ka ɲɛsin minisiriw ma min ye sanu ye min bɛ nafolo kunna Jɔni Sodi k'a dɔn a ma dogoli kɛ kuma na a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan gɛlɛya bɛɛ jamanadenw gɛlɛya bɛɛ min ye gouvernement ye gɛlɛya bɛɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya bɛɛ o ye tiɲɛ ye min nana ni gɛlɛya ye Jɔni Sodi k'a dɔn a da donna fanba la a la fanba a dɔnnen don CEDEAO ani UMOA ka gɛrɛndɛ min n'o bɛ Mali kan Jɔni Sodi k'a dɔn janfanjuguba o k'i bɔ a la ban ɲumankɛw Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye san o san ye olu bɛ dɛmɛ min di olu y'u bolo d'u kɔnɔ Jɔni Sodi k'a dɔn o gɛlɛya fana bɛɛ a ko n'o tɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ seba b'an ye Ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ka fa bɛɛ lajɛlen la ngo n'a ta bɛɛ janto n yɛrɛ la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka jiyeden a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ban ɲumankɛw Jɔni Sodi k'a dɔn miliyari 380 u k'olu de ma ko Bayɛrɛde fond Jɔni Sodi k'a dɔn olu y'o tigɛ o tigɛlen min kɛ gɛlɛya in kɛlen k'a sɔrɔ Jɔni Sodi foyi ma sɔrɔ u tɛgɛ miliyari 192 jɔdaba t'o la jamana kɔnɔ ngo o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ sɔmina Jɔni Sodi k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ o de la u ye nafoloba ɲini k'o bila kɛrɛda fɛ dɔɔni kabini gɛlɛya in daminɛna don min ka n'a bila bi la i y'a mɛn ko baarakɛlaw ka sara tigɛra wa o ma kɛ Jɔni Sodi k'a dɔn o ye janto n yɛrɛ la ye a ko k'i bɔ a la sanu y'a jira k'a fɔ min ye ni bɔbɔden la hawla wala quwwata Bobani wari Jɔni Sodi mina n'i ye kuma bi kɔfɛ a ko k'i bɔ a la Jɔni Sodi k'a dɔn jamana yɛrɛ jateminɛ kɛ ni gɛlɛya in kun dɛ cakɛdaba caman bɛ yen minnu sigilen b'u sinsabara kɔnɔ i n'a fɔ komina n'o ye kɔma taxi ye Jɔni Sodi k'a dɔn k'u y'a ŋaniya bila ko tɛ k'a fɔ conseil des ministres senfɛ kɔma taxi ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn kɔma taxi a ka wuli ka jɔ a sinsabara kan gami Jɔni Sodi k'a dɔn kun dabali tigɛlen d'u fɛ sabula o wari ko a n'o nafolo ko bɛɛ lajɛlen kun ɲɛnabɔra Jɔni Sodi k'a dɔn o k'i bɔ a la baarakɛla minnu bɛ yen ka kɔrɔ olu ka jurumisɛnnin min bɛ yen miliyɔn 600 ni kɔ Jɔni Sodi k'a dɔn y'a ɲini k'o fana sara a ko y'a damata wari bɔ ye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma OHM Jɔni Sodi k'a dɔn juruba fana tun b'o la u y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen fana sara k'a ban min bɛ se k'a to cakɛda in a wulikajɔ n'a cɛsiri n'a yelen o bɛ se ka bɔ tuguni Jɔni Sodi a ko waati kelen de taara bɛn nin gɛlɛya in ma OHM ayi OHM OHM de bi yan ayiwa taa n'a ye OHM Jɔni Sodi san 15 i k'a dɔn gɛlɛya t'a sɔrɔ bilen o nafolo ko o fana kun ji dilen don o wari bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari 115 sefa wari ma Jɔni Sodi mɔɔw bɛ kule la kurantigɛ barika ka bon kuran tɛna a bɛ cunni jɔni Jɔni Sodi a ko ye wajibi ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu digilen don Jɔni Sodi k'a dɔn diɲɛ bɛ wuli sa Mali kuranko a tɛ gɛlɛya bilen sabula u ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan o ni minisiri min bɛ kuranko kunna Jɔni Sodi Mali kuranko gɛlɛya a dɔnnen don kabini bila ko kabini indépendance tara kana bila an bɛ donni min na ko bi wasa ma don kuranko la wulikajɔ ma kɛ Jɔni Sodi k'a dɔn miliyari 2,222 toki mɔgɔw bɛna kuran san an bolo yan o o jɔlen don walahi Côte d'Ivoire kuran a b'a segin ma a bɛna k'i ɲɛna o a ko o mina a n'o jateminɛ wa wari ma bɔ kunfɛ dɛ k'a fɔ wari de bɛ ta ka di maa ma Jɔni Sodi abada lezi a ko wulikajɔ n'o cɛsiri Jɔni Sodi k'a dɔn y'o dabali tigɛ k'an don nin gɛlɛya in kɔnɔ a ko mɔɔw bɛ fɛn caman ye kɛnɛma duguduguma ani wulikajɔ ni cɛsiri u bɛ baara min kan ka kɛ jamana ɲɛtaa don Jɔni Sodi k'a dɔn ministre de l'économie Sanu min ye bɔbɔkɛ in ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi olu hami ni miiri ye min ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sabula nin gɛlɛya min dara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ don ka jamana turu a mɛ jakite n'i bɛ kɔrɔfɔli k'a kɛ dɔɔni ye n'o tɛ an tulo bɛ kumakan na Jɔni Sodi sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da dala i k'a dɔn don nataw la i k'a dɔn jamana in ka yiriwa den bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama sabula kabini nin banfula curunna kun na CEDEAO fɛ i k'a dɔn a nana ni wɔsi caman ye nka siga tɛ min na Jɔni Sodi k'a dɔn an ka bankiw ani warisɔrɔ bolo minnu bɛ jamana kɔnɔ jandolen don o la sabula min ye jamana faamaw ye u kun bɛ dakabana mobili minnu boli wari bakulen min bɛ d'u ma Jɔni Sodi k'a dɔn fana bɛɛ lajɛlen de dabila la min bɛ se k'a to u bɛ tugu ɲɔgɔn na pikapu o bɛɛ dabila la pikapu jalani u b'o de kɔnɔ fɛntiw bɛɛ jɔra Asimi ka fanga in nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la
dama to kana ne bin tɛgɛ don ko ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ye ni y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye jamana gouvernement ye taji ko kuma a gwɛlɛyalen bɛ wulikajɔ ani jija ka kɛ joona jamanadenw mako bɛ se ka dilan cogo min fɛn min ye taji ye a litiri 4,000,000 u y'o de doni ni ka don an ka jamana kɔnɔ kunun Jean Cissé yanni ka taa tajiko la taama baraka kɛ boulevard de l'Indépendance la an ka ciden bɛɛ CDM pour la défense des militaires ko bɛɛ ka bɔ ka armée senkɔrɔ dono bi opération espoir o taama de bɛ yen Mayiga an ka ciden don a bɛ kɛnɛ kan Mayiga salamu aleykum ayiwa o tuma Mayiga na laban k'an wele n'a tulo b'an kan na naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye alamisa don ye mɛkalo tile 12 Mali ni Konakiri cɛ siraba kɔni a bɛɛ lajɛlen de minɛna remorque 52 minnu ye remorque citerne ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnlen don taji la douane ɲɛma n'o y'u ka directeur ye inspecteur général Amadou Konate fɛn min ye office national des produits pétroliers ONAP o ɲɛma Modibo Guro Dial ka fara chambre de commerce et d'industrie président kan Yusufu Bacili jɔnnikɛla ko Mali douaniers Mali policiers Mali lakanabaw bɛɛ lajɛlen de nana ni citerne ba ninnu kunbɛn minnu kɛlen bɛ k'u kɔngɔ fa taji la k'an ka jamana magɛ sɛbɛnnikɛla ko taji ko gɛlɛyara sabula taji tɛ dilan Mali la a bɛ bɔ jamana minnu kan n'o ye jamanabaw ye olu yɛrɛ taji ko kɔlɔlɔ bɛ États-Unis Faransi olu ye kule k'a bɔ a mɛnna yen jamanadenw yɛrɛ fɛn min ye taji a gɛlɛya kojugu olu bɛ t'u jɔ station de la u bɛ kasi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali mɛnna n'a ma gɛlɛya dɔn Ala ni jamana marabaw ye fɛɛrɛ ani taabolo minnu sigi sen kan min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko hali an dafɛ jamana dɔw bɛ yen taji ko dɛsɛ nana ye a mɛnna Burkina fɛn min ye Sénégal ye ale yɛrɛ min bɛ kɔgɔjida la ka fara fɛn min ye Niger jamanaw kan nin bɛɛ lajɛlen ye kule k'a bɔ taji ko gɛlɛya y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko nka gɛlɛya tun ma se Mali la ban kalo 2 kalo 3 o kɔfɛ Mali kɔni a gɛlɛya nan'i kun bɔ dɔɔni nka ka wuli joona ka gɛlɛya kunbɛn a fura bɛ sɔrɔ cogo min na jamana faamaw y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko taji dɛsɛlen bɛ sabula fɛn min ye kɛlɛ min n'a wulilen bɛ Rusiw ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye fɛn caman ye k'a dasa o de sababuya la fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni ye a kɛlen bɛ sanu ye ɲɛ yɛrɛ ti da ka jango i k'a feere sɔngɔ nɔgɔya la o de kɛra sababu ye mars kalo tile 17 san 2022 jamana gouvernement a ye essence prix bɔ 130 la ka na n'a ye 150 ani murumuru la sɛbɛnnikɛla ko gasoil nani yɛrɛ sɔrɔ 152 a kɛra ten ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min n'o bɛ taji prix sigi olu de ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma nin ko in kan wa u nana ye k'a fɔ jamana ka se kɔfɛ wulikajɔ min ani baara min bɛ se ka kɛ o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ taji bondo minnu nalen bɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jamana a yɔrɔ sabamaw ye olu wuli k'u jɔ kɛlɛ i n'a fɔ énergie du Mali ani station caman bɛ yen minnu datugulen bɛ olu bɛ se ka bila baara sen kan cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sabula ni taji dɛsɛra bɛɛ fɛn min ye énergie du Mali a ka sandrali ba ninnu minnu bɛ baara kɛ ni courant ye minnu bɛ baara kɛ ni taji ye o bɛɛ de bi jɔ n'o kɛra dɔrɔn Bamako bɛ bila dibi la ten buwa Ala k'an kisi yarabi nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Cissé ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Masasi nin y'a ka fasiri ye Yohani Sodo k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba dɔ b'an fɛ yan ko min ma hôpital du Mali naam Mayiga Allô Mayiga Daba oui Mayiga kɔni fɛn t'i la assalamu alaikum bisimila an tulo b'i la ne ka wele nin wagati na boulevard de l'Indépendance sanfɛ cɛkɔrɔba nin bɛna a ye cɛkɔrɔba nin lamɛn Mayiga wele boulevard de l'Indépendance sanfɛ naam i n'a fɔ Lala kɔrɔlen na wulikajɔ fɛn bɛna kɛ jamana kɔnɔ Sɛgɛfɔ bɛ kɛnɛ kan yaasa ka jamanadenw kunnafoniya la radio des grands événements naam bi fɛnɛ ko kura wɛrɛ donna ko la 14 janvier tɛmɛnen kɔfɛ bi 13 janvier i n'a fɔ karamɔgɔ Sidibe ka fɔ cogo min na a ko jɛkulu ma ko collectif pour la défense des militaires Damasana CRM olu farala jamana jɛkulu caman kan hakili bala karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kuntigilakaw wagati kɛra mun ye mura kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Faransi ni a marabaa dɔw tun bɛ ka kuma dɔw fɔ k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ
kama kɛ sariya kɔnɔ k'u bɛ ka maaw faa maa minnu tɛ jihadiste ye o kɛra sababu ye wulikajɔ dun na kɛ mun y'an ka politigilakaw ko f'u k'u se ko ma o ka kɛ ni Mali denw ka wulikajɔ ye u y'a yira k'a fɔ mun ye Mali politigilakaw kɛlɛ min kɛ u b'a kɛ Mali de kama u b'a kɛ Mali de tɔgɔ la sabula u ye fili kɛ Mali de kama ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an lakana an yɛrɛ b'an yɛrɛ lakana ka se k'o dɔ de ɲɛnamaya ka dɔ kɛ jumadɔya in na ka se ka jamana den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin wagati na an bɛ ka wele plus indépendance la kunun Amadenw ye nali daminɛ laada kɔrɔlen na mɔgɔw bɔ labɛn tun na labɛn ka kɛcogo kelen na Mali drapeau ale bɛ fan bɛɛ fɛ politigilakaw bɔlen don jɛkulu minnu kan ka fara jamana in denw kan ka baara kɛ o fana bɛɛ bɔlen don nka ne yɛrɛ kɛrɛfɛ nin wagati na n'a tɛ kɛ ma ba jɛkulu labɛnbaga n'o ye président commission d'organisation bi meeting bɛɛ kɛlɛ don o bɛɛ ye mun ye o ye Mali ye o bɛɛ ye mun ye an ka sarasiw minnu y'an ka hɔrɔnya d'an ma minnu y'an ka danbe segin an yɛrɛ ma an b'o kɛnɛ de kan Maliyɛnw bɛɛ de b'a la a kɛra association o a kɛra parti politique o a kɛra jɛkulu bɛɛ cɛ ni muso a denmisɛn de maakɔrɔba u ye ŋaniya ta k'a fɔ bi u bɛna an ka sarasiw ŋaniya juru la k'a fɔ n'i y'a sarasiw jamana di n'i ye jamana o sarasiw ni sababu an bɛɛ de b'a fɔ alhamdulilayi kunu tɛmɛna y'a ye an bɛ bi de la hakili n'o ko cɛdenw u ye fɛn min kɛ hakili tigi la k'an yɛrɛ tɛ k'an yɛrɛ ma ko caman fɔ la an b'a mɛn don o don k'a fɔ bi an bɛ waso ni Maliyɛn ye Maliyɛnya an bɛ waso n'a ye tabarikala e yɛrɛ ka émission ni ye Maliyɛn de la seede bɛɛ b'a suivi tabarikala ni de yɛrɛ fɔ le bi tabarikala mɔgɔw de bɛ kɛr'i la ni ko ye Maliyɛn ye o bɛ nin invité de ko n'u tɛna dɔ ye kɔrɔ k'i lajɛ a y'a lajɛ réseau kan bi jamana wɛrɛ de bɛ demande kɛ k'u b'a bɛɛ kɛ Maliyɛn ye o sababu kɛra mun ye an ka sarasiw tabarikala an b'aw fo merci n'Ala sɔnna ma an bɛ to ɲɔgɔn bolo inchallah ni meeting daminɛna kibaru an b'u latɛmɛ cogo min na Kulibali an bɛ ɲɔgɔn fɛ i Touré aw bɛɛ aw ni ce merci bien aw bɛ baara min kɛ Mali jamana bɛɛ de b'a sigi cɛ ka fɔ aw ni ce merci bien aw ni ce merci Ala k'aw dɛmɛ on reste ensemble an bɛɛ bɛ taa n'an tilara sa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen alors Mayiga oui Mayiga ayiwa kɔrɔfɔ kuncɛ la i k'a dɔn nin ko in a labɛn a bɛ kuncɛ waati jumɛn ye bon nin baara in kɔni n'Ala sɔnna ma mɔgɔw bɛna juma seli yan mun labɛnnen don nɛgɛ kanɲɛ 18 ni baara kɛra kɛcogo la a bɛ sɔn ka kuncɛ ayiwa baasi Mayiga ka mun fana ka kuma kan san kelen kɔnɔna la i bɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan n'o ye misiri kɔnɔ ye Aliseni Sanu kunnafoni dira an ma surɔ ko mun ye gasoil mina gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔ ko gasoil litiri 4,000,000 o donna jamana kɔnɔ surɔ citerne 52 o bɛ kuran ni frontière la kunu douane DG daba yɛrɛ b'a dɔn douane bɛ tribunal kura analyse Sanu ka wulikajɔ la ko gasoil ko jamana kɔnɔ kunu ko kana se bi ma gasoil litiri 4,000,000 n'o bɛ citerne 52 k'o donna jamana kɔnɔ tabarikala awɔ ayiwa an b'aw fɔ aw ka wulikajɔ la merci Mayiga merci bien Ahmed Jakite jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Dabatunkara naam bala cogo bɛ di Jean Tisedou i k'a dɔn sɛbɛn bɛ n bolo min dɔ ye ko la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 500 89 o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Masasi président Amadou Tumani Ture Ala k'a hinɛ Jean Tisedou k'a dɔn a fɔ septembre kalo dɔ tile 20 jamanaw y'a ta Mali kama embargo yɛrɛ dalen bɛ CEDEAO sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ embargo dalen b'u kan awɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko minisuma sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a caman bɛ minnu ka mission dafara olu ka kan ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔ an dafɛ jamana dɔw bɛ minnu ye CEDEAO jamanaw ye n'olu donna janfa la ka embargo sigi Mali kan gaki o jamanadenw b'a la Senegali Togo Côte d'Ivoire ani fɛn min ye jamana wɛrɛw ye olu sɔrɔdasi minnu bɛ minisuma na u ka baara banna sɛbɛn dir'u ma k'a f'u ka t'u ka jamana kan kabi mars kalo tile 2 o y'a sɔrɔ embargo bɛ yen tafandɛ nafandɛ da bɛɛ tugulen don u dalen bɛ Bamakɔ yan minɛnw sirilen don musow denw bɛ k'u wele a ko somaw bɛ k'u wele faw bɛ k'u wele baw bɛ k'u wele tafandɛ nafandɛ sabula CEDEAO u yɛrɛw ka jamanakuntigiw dɛ u kɛn bɛ ka embargo da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma cayalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye minisuma ka sɔrɔdasiw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u caman bɛ ni farafindenw don u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye sigi min kɛ Akara n'a kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ ɲangati ɲangandi kɔni wolola datuguli de la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ CEDEAO jamanaw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ CEDEAO yɛrɛ a jamanadenw Senegali jamanadenw Côte d'Ivoire ni Burkina a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sabula Mali ye jamana min ye jamana belebeleba sɔrɔba de bi bɔ Mali kɔnɔ min bi taa ni jamana ninnu na n'a bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ a sɔrɔ a nafolo a ka wuli ka jɔ n'i ye Senegali ta k'a lajɛ Mali bi minɛn min doni ka bɔ Senegali ka na Mali la o de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko wariko guwanen bɛ wolofaw la bi fo ka taa fɔ k'a to ten wa min nalen bɛ fara kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamana caman ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ Algérie ani Guinée ani fɛn min ye Mauritanie ye ani Burkina ni Niger nin bɛɛ lajɛlen ye jamana ye minnu bi sɔrɔ kɛ Mali la Côte d'Ivoire ani Senegali nka CEDEAO ye da min dogo n'a bɔra Guinée ani Mauritanie na ka taa fara fɛn min ye jamana Guinée kan a ko fɛn min ye jamana in bɛɛ u bɛɛ bi kule la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔgɔsɔgɔla bunɛ tɛ an bɛ don minɛ ko bi nin dɔrɔn min bi filɛ nin jamana minnu ye janfa kɛ u ka sɔrɔdasiw kan Mali yɛrɛ de b'a fɔ nin ko in na tabarikala sabula u ye jɔjugu min fili u yɛrɛ taalen bɛ feerekow la ni k'u n'u turu siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Plume Libre kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou jiri kelennajɔ a bɛ numuw ɲɛ don a la siga t'o la Jɔsi Seydou i k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Jɔsi Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a bɛ min Umar Mariko Sadi Yawuru bi kungo kunungo ayiwa min ye dɔnnikɛla kibarumaw ye u kamaru la i k'a dɔn ayiwa Sadi ɲɛmaaso la min ye ɲininkali ye ani hakilinaw ka se ka dɔn ɲininkali min n'o bi bɛɛ lajɛlen da dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a kɛra kɔnɔ de ka pan ka taa sana wa a dɔn dɛ Jɔsi Seydou i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko maa si den kelen dɛ min kɔni ye ayiwa a ka du politiki ye Jɔsi Seydou i k'a dɔn olu ka kuma na olu t'a yɔrɔ dɔn olu bɛ min fɔ ka transition mɔɔw ɲininka Umar Mariko n'a bɛ yɔrɔ min sabula olu de kɛra sababu ye k'a papa n'a ye kɔsɔkɔsɔ da sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a wa wulikajɔ bolo kan min ye Dora Jara ye Dora Jara ale de tun ye kɔrɔfɔ tigilamaa ye i k'a dɔn a wa Sadi Yawuru bi kungo kabini don min wulikajɔ nana boloda ka ngelenkɛ da Umar Mariko la a tununa a ka a wa parti u y'a jira k'a fɔ kuma o kuma bi fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɔw ko a bɛ Abidjan tiɲɛ tɛ dɔw ko a na kɛ Faransi tiɲɛ tɛ dɔw yɛrɛ ko k'a na kɛ Faransi ambassade la Mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ olu kɔni t'a yɔrɔ dɔn wa olu ma se k'a yɔrɔ dɔn Jɔsi Seydou k'a dɔn olu kɔni bɛ maa min jalaki walima k'o ɲininka o ye gouvernement ye Jɔsi Seydou k'a dɔn u ma tɔtɔ ko la u ka jalaki fanba u taar'o de bɔ k'a bin min kɔni ye docteur Choguel Kokala Mayiga a na kɛ i k'a dɔn o de kɔni kelen bɛ k'i gere don bɔgɔ la Umar Mariko nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Umar Mariko yɛrɛ i k'a dɔn nin da ayiwa siɲɛ fɔlɔ ye a ka gɛlɛya sɔrɔ ani kiiritigɛlaw sabula wulikajɔ de bolodara a nɔfɛ Jɔsi Seydou i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ min da ka Mali armée lagosi k'a fɔ olu ye maa wɛrɛ gansanw de fa mura Jɔsi Seydou i k'a dɔn kuma min fɔra a ɲinina k'a fɔ u bɛ taa ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Jɔsi Seydou i k'a dɔn pulukusu sɛbɛnnikɛla ko docteur Umar Mariko a yɛrɛ tun bɛ kaso de la koyi sabula liberté provisoire a tun b'o de la Jɔsi Seydou k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan a nana dɔ fara dɔ kan Jɔsi Seydou k'a dɔn do kɔni kɛra siranku yɛrɛ ye a y'a dɔn min bɛ sen na ni k'i kɔsɔkɔsɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko a ma kɛ maa gɛrɛtigɛmaba ye politiki bunakun ka sabula jamana in kɔnɔ foyi ma wuli dugukolo sanfɛ Umar Mariko ko min ɲɛna président mana dugukolo sanfɛ Umar Mariko ko min sera ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ka ko b'o dankan na i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ
min y'a ka surun ni dɔnbaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ sabula olu kun y'a ɲini k'a fɔ wulikajɔ ka boloda kiiri tigilamaw fɛ Umaru Mariko i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don juru min dalen don ji la a kama o ka dabila journaliste i k'a dɔn sariya dun kun y'a ɲini Umaru Mariko a kana sabula kalo dɔgɔkun 2 de kun dira a ma n'a mana journaliste i k'a dɔn a bɛ dɔ fara a ka ko kan min ye tribunal de compétence commune 4 n'a Bamakɔ journaliste i k'a dɔn olu de b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana ye diɲɛ don o don i k'a dɔn boli min kɛra a fɛ ani tribunal y'a wele n'a ye bani kɛ ka na journaliste nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kɔlɔlɔ ye min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ni hakili b'a la Afrikalo tile 2 tɛmɛnen na Adema kun ye awa welewele da min kɛ o kɛnɛ de ka a taara nin kuma purukutulen fɔ ni ka taa jalaki bin a yɛrɛ ka jamana sɔrɔdasiw kan jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲani na jamana den bɛɛ lajɛlen tɔɲɔnen bɛ sɔrɔdasi minnu bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la ka Mali kisi ne k'i bɛ to olu lagosi journaliste o kuma mun b'i kɔnɔ i bɛ mun de nɔfɛ journaliste i k'a dɔn awa dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa Bunti Gise ale ye dugu ye min bɛ Kayi marabolo la commune min bɛ n'o ye Karakoro commune ye jamana yendenw u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ baraji min n'a ko labɛnna CFA wari $1,205,000 entreprise min ye baraji labɛn u kɔ don ani sanji ka tew kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ji ye baraji ta wo ka taa n'a ye la hawla wala quwwata illa billah lazim cɛ ji taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigida denw ye u ye kulekan bɔ jamana la k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛ ye u ka kɛ fɛn min ye u ka conseil régional ye min bɛ Kayi o yɛrɛ nana ka na lajɛ maire ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to nin baraji in ka dilan sabula kɔfolonba in a bɛ ji bɛ kɛ sababu ye ka sira tigɛ dugu caman na k'a sɔrɔ falaba de b'a da la n'a labɛnna a bɛ se ka kɛ nafa caman ye sigida denw ma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Saint-Denis ye n'o ye Faransi maire ye bolodonɲɔgɔnma min n'o b'o ni Bunti Gise maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana wulikajɔ kɛ fɛn min ye CFA wari $1,205,000 ye k'o di min bɛ se k'a to baara in a ka kɛ sigida denw bɛ se ka lafiya cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sugubulonw nana dayɛlɛ ŋaɲa cakɛda dɔ bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise Kasanbara ye olu nana ka na sugubulon sɔrɔ sugubulon dilen conseil régional ɲɛmaa n'o ye Funɛkɛ Sisogo ye ale kɔni ko fɛn min ye makama ye ani baara fɛn o fɛn n'o kan ka jir'u la o bɛɛ lajɛlen kɛra bureau d'étude o ye sɛbɛnniw kɛ ka fɛn min ye tamasiyɛnw ni danw yira o tuma entreprise nan'i kɛ baara kan baara bannen a k'u nana sɛbɛn di k'a fɔ baara banna maaw nana lajɛ dɔw kɔni ye ngɔri bila ko la nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in kunna olu ko pɔn ɲɛna pɔn ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye pɔn in ye an bɛ filɛ min na sanjiba fɔlɔ min yɛrɛ nana dɛ ji ko kabi san ko girigiriw ani ji ka bi duguma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye pɔn in ye ko ji nana ka na pɔn belebeleba in k'a yɛlɛn ka taa n'a ye ten habaw la hawla wala quwwata illa billah lazim Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye entreprise Kasanbara ye u ɲinina ka dɛsɛ co o tuma fɛn min kɔni ye hakiliw ye o nana sigi o tuma an ka ko in jateminɛ mairie kɔni tora taa ni ka segin la entreprise yɛrɛ a ti Kayi koyi a daga yɔrɔ bɛ Bamako Kalabankɔrɔ yan de o tuma fɛn min ye sigi k'a fɔ ye o nana kɛ ko in yɛrɛ a fura bɛ sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko don o don kuma kura de bi fɔ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la dugumaw kɔni olu kɔni ta kɛra ɲani ko la gansan ye sabula olu yɛrɛ ye farikolola baara min kɛ nin ko in na a dagosi ka bɔ ka taa fɔ ko fɛn min ye sanji fɔlɔ ji ka taa n'o pɔn ye o tuma a ɲɛ kan ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don fɛn min ye tatɛmana si tɛ bɔ sotigi bɛ taa senama bɛ taa fɛn min kɔni ye kuma jɔlen ye o ti fɔ sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ taara mairie maaw ɲininka mairie maaw ko in de kan ka ɲini entreprise fan fɛ conseil régional fana y'o kelen fɔ entreprise ɲininkale o ko a fiɲɛ t'ale la k'a bɛ bureau d'étude de la bureau d'étude ɲininkale o ko fɛn min ye jateminɛ de kan ka kɛ entreprise bɛ se ka baara tɔ ka segin a kan cogoya min na entreprise ko tuma ko ka wari kura de bɔ ka d'ale ma baara in bɛ kɛ cogo min na o kɔni don i y'a ye o y'a ɲami u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ne bɛ dɔ fɔ a ninnu
ministre de l'équipement a bɛ dɔ fa tɛ Madina ka wariko dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma guwanen bɛ duguladenw kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ fɛn min ye Madina Sisoko ye n'a tɛ pɔnko in galama n'o ye Kayi micro barrage ye n'o ye Bunti Gize ye conseil régional da bɛ fɛn min ye barrage ko min na o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ joona sabu dugumaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ wa u t'a fɛ nin ko in ka koso kasa ka taa da ye a ɲɛ ka ɲini joona min bɛ se k'a to min ye fiɲɛ kɛ o ka jalaki min kan ka min kɛ o ka se ka kɛ min bɛ se k'a to baara ka sabati sabula fɛn min ye entreprise GEK ale de jalakilen fɛnɛ bɛ maa min bɛ yen n'o ye jɔli kɛ n'o ye entreprise kasanbara ye o kɛlen bɛ k'o jalaki nin ko in kɔni ɲaaminen bɛ nin cogoya in de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ jate i k'a dɔn fɛn maa caya ka ban ɲuman tɛ dɔn te la ɲuman ni te duman te zara i sɔn k'o premier min te baramuso fɛnɛ bɛ yen dɛ mun te baramuso cɛ n bila sa n ka zara mun Daba Tunkara ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛ muso ma yɛlɛma a bɛ k'a ɲɛ na ɲɔŋɛɲɛ bi k'a ɲɛ la kana siga n bala cogo bɛ di o dun ka jugu dɛ o ka jugu dɛ Joiti Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn ekɔliso directrice premier cycle Selenge i k'a dɔn u ye muso min gandigɛ Joiti Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ka bagama ye Joiti Seydou k'a dɔn gendarmew bara k'a ko ɲɛɲini mun ni mun kɛra joni joni b'a la a ko min ɲɛ Selenge i k'a dɔn lɔkɔliso min bɛ yen a ɲɛmaaba a don maakun tɛ lɔkɔli la sabula denmisɛnw bilalen bɛ vacances la avril kalo tile 29 dɔ tɛmɛnen Madamu Ouattara Aramata Togola dugulama bɛɛ lajɛlen kɔni ka mana gɔnna ka taa bɔ muso in kan muso min ka ko man jan i k'a dɔn ani maa tɛ se ɲɔgɔn ma f'a b'a ka baara la muso da de ne ministre min n'a bɛ lakana kunna Joiti Seydou k'a dɔn a ye tabale gosi sabula wulikajɔ ni cɛsiri Dawudu Ali Mahamadine a y'a jira k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka se ka dɔn ɲɛfɔli ka kɛ jamanaw ye kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn lakana tigɛlamaw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso in ka faali kɔni a dɔnna Madamu Ouattara Aramata Togola de don ale de ye directrice ye premier cycle B min ye groupe scolaire Kangare i k'a dɔn a bɛ Selenge sɛbɛnnikɛla ko awɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni olu ye baara daminɛ a bɛ waati jan bɔ o sɛgɛsɛgɛli in kɔni senfɛ maa 7 minɛna maa 7 kɔni bɛɛ bolola bi min ye gendarmerie ye Fanakaw fɛ yen Joiti Seydou k'a dɔn maa 7 min minɛna sɔmin kelen don k'a fɔ olu bɛ ko dɔ kɔni kalama sibiri don mɛ kalo tile 7 tɛmɛnen i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ olu bɛ ko dɔ dɔn u to a ma fɔ sabula min ye gendarmew ye u bara k'a ko woloma ni k'a ko bɔ ɲɔgɔn na nka kunnafoni tɔ na ɲɛdɔn min kɔni donnen don min ye muso in ye mun de kɛra a fakun dun ye jumɛn ye Joiti Seydou k'a dɔn ka kantigɛ u ma dɔn ma min ye senkuru fila in ye k'o bɛɛ lajɛlen pelu sɛbɛnnikɛlaw ko adamaden kɔni ni gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ joni de taara bi muso in kan a ko a yɛrɛ kun kelen bɛ ka mobili kura san koyi ani mobili in ma taa ekɔliso la a don Joiti Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra ka da dalu jumɛn in kan joni don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le du Mali maliden ɲɛden Adama Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Nostradamus Adama Kulubali ko recensement général min n'a fɔlen bɛ ka jamanaden a n'u bolola nafolo n'u siso dan n'Ala ma ja kɛ e ko recensement in na kɛ de sabula maa minnu bɛ n'olu sugandira ka bila baara in na olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛnen bɛ Ala ni nafolo ko y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana de y'a laɲini san ni san fɛn min kɔni ye san hakɛ dɔ bɛ o de bi jateminɛ jamanadenw u hakɛ de bi da k'a dɔn jamanaden hakɛ ye min ye u bi si so min kɔnɔ k'o hakɛ dɔn sabula o b'a kɛ sababu ye maa min bɛ yen ni soko gɛlɛya b'a la o bi dɔn maa min bɛ yen n'a ka jama ka ca n'a ka baloko ka gɛlɛ o bi dɔn o tuma jamana yɛrɛ n'a dɛmɛbaaw bi labɛn kɛ min bɛ se k'a to dun ka fa ka sabati gɛlɛya caman bɛ yen n'o ye sirako ye n'o ye ekɔlisoko ye ani dɔgɔtɔrɔsoko nin bɛɛ lajɛlen de bi jateminɛ ni recensement ɲɛna
sɛbɛnnikɛla ko recensement général n'u ko a ma RGPH a tako 5 na o den tana gosilen bɛ n'ala ma jakɛ ko in bɛɛ lajɛlen bi taa kɛ ko la nɔgɔlen ye sabula kabini mɛkalo tile 5 ni formation daminɛna maa minnu sugandira école maître b'a la jeune diplômé sans emploi b'a la k'a fɔ u ka taa baara in kɛ tile 18 u b'o de kɛ formation na nka min nana k'a la gɛlɛya ye tile o tile ko dɔrɔmɛ 600 de bi d'u ma u ka tilela b'o la u ka daraka b'o la u ka essence sɔngɔ b'o la 600 u ko ka dɔgɔ u ko ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u ko ka dɔgɔ o n'i y'o ta k'o lajɛ olu ka formation tile 18 kɔnɔna na 50,800 a bi bɛn o de ma u ko ni musakaw bɔr'o la dɔrɔmɛ 1 ti to a laban fɔra ko n'i bi to a dogo sara la o y'a dama gɛlɛya ye nka min yɛrɛ nana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye recensement u bi dɔgɔkun damadɔ de k'a la k'a daminɛ fɔ k'a ban 5000 o de bi d'u ma o ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u ko ka dɔgɔ o tuma fɛn min ye denmisɛn ninnu ye ani maaba minnu bɛ ko ninnu na olu caman bɛ yen y'a dɔn olu dusu ka teli caman murutira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye formation ye tile damadɔ bɛ yen u kɔni yɛrɛ y'o colo ala ni ko in yɛrɛ gɛlɛya u ko fɔ dɔ de ka fara wari kan wa fɛn min ye yɔrɔ dɔw bɛ yen u k'olu recensement ka gɛlɛn koyi sabula terroristes ani bamanjuw kɛlen bɛ ka dugu minnu minɛ i n'a fɔ Gawo fɛn min ye Mopti Tombouctou ani Kidal fɛn min ye Segu fa dɔw bɛ maa tɛ se ka se yala olu recensement bɛ kɛ cogo jumɛn sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw de ye minnu kɔni nalen bɛ nɔrɔ ko in na n'ala ma jagɛ minisiri min bɛ n'a bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a laban a ka ko in a bɛna kɛ koba langolo ye sabula maa minnu kan ka baara kɛ ni k'a tile a dɔ bɛ dɔ la u bɛ taa baara langolo de kɛ u b'a fɔ min ma tubabukan na k'a ba tile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔlen bi Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou e ko bi taa an t'a bila yan bi ta an b'a bila yan fɛn min kɔni ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase radio so minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen banna fɛn min ye radio faso kanu banabakaw fɛ yen fɛn min ye Grand bɛ yen an bɛ foli ni tanu d'a ma maa min bɛ yen n'a ye jɛ ka fɔ kanu kosɛbɛ n'o ye ko kɛ maa ye Sisoko ye an bɛ foli ta ka d'a ma nin waati mɔnzɔnna awɔ ko kɛ maa ye n'i y'a yɔrɔ jan fɛ i bɛ ɲin fɔlɔ de ye a nisɔn ka di dɛ kojugu a bɛ se ka ɲinja ninnu bɔ k'o dafiɲɛ ka di n'o ko kɛ maa ye nin ye kabako da ye Keɲɛbakaw ka radio min bɛ yen n'o ye radio Gindiso ye Keɲɛba an bɛ foli ni tanu di a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma u ka animateur min bɛ yen n'o ye Kɔnɔ Keyita ye ni bɛɛ ko a ma Elkadi ale bɛ foli d'a ma nin waati in na Jean Seydou i k'a dɔn Banaba kɔɲɔw tabalen gosira min ye Ba Sangare ye Banaba dugutigi a n'a nɔnɔw ko ka kunnafoni da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Ala sɔnna alamisa nata Banaba kɔɲɔw bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma a bɛɛ lajɛlen bi k'o la Jean Seydou i k'a dɔn n'o kɛra i k'a dɔn min kɔni ye a don kɔni daba 4 bi datugu daba 4 da 4 don da 4 da 3 ye Banabakaw ta ye da 1 maa tɔw jɛlen b'o la nka Banabakaw Bamakɔ daba 4 da 3 don da 4 don Minani ye o Segukaw wo Motikaw wo Kayikaw olu bɛɛ jɛlen bɛ da 1 na Bamakɔ kan da 3 ye Banabakaw ta ye nka da 3 in fana 2 ye Maju 1 da ye awɔ kɛlɛ Maju awɔ da 3 in da 3 ye Banabakaw ta ye nka da 2 bɛɛ ye Maju 1 da ye i bɛ miiri minɛn o minɛn na k'o bi feere daba 4 na i b'a sɔrɔ Maju bɛna n'a bɛɛ dɔ ye o tuma da 2 y'ale 1 da ye o da 3 in ye Banabakaw ta ye bɛ fɛn caman kan sisan hali karatani Jean Seydou i k'a dɔn min ye Banaba ye i k'a dɔn barikadugu don Mali kɔnɔ yan Jean Seydou n'i y'a mɛn awɔ bagi a ka feere bagi feereba ka ca nka bazɛn feerela ye maa 2 ye Modibo Gambi Mali bɛɛ bazɛn tigi ye Modibo Gambi ni Gagnilas de ye o n'o y'a to a bɛɛ bɛ bagi feere n'i y'a mɛn usine bɛ n bolo maa 1 jɔnni Seydou Dantumɛ usine caman bɛ Mali la koyi usine de fabrication de mélange de machins ani usine yɛrɛ 1 tɛ o attention ko baramuso ka usine filo ye wɛzɛ faut faire attention attends ça n b'a ka fɛn de ɲɛfɔ n bɛ min ɲɛdɔn usine maa 1 quand on parle d'usine c'est les usines lourdes o ye Seydou 1 ye e ɲinɛna Ibrahima Diawara kɔ dɛ Stone sisan a bɛ manje ni fɛn de zɛrɛ feere a bɛ zɛrɛ ni melon de feere a zɛrɛ ni melon ka di journaliste Seydou n'i y'a mɛn essence kana dɛsɛ Mali kɔnɔ maa 2 jɔnni
station bɛ yen n'i bɛ essence feere maa fila bɛ yen n'olu ni bɔ essence ko la essence Mali tɛ essence sɔrɔ Mamadu Yara ani Haji Bacili n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o ye Abe Wali ye wa Ablo Bacili mun wali Ablo Bacili ye Ablo Bacili ɲinɛna Petrobama kɔ de awɔ olu ye taji feereba ye nka a naba n ka m'o de ma n ko fa labe fa c'est un jeune pétrolier fa là mon ami là c'est notre ami la Tambadjeri c'est notre ami Ablo Bacili bɛ fa bi ayi Ablo ale y'a ka station bɛɛ feere Total Michel ma ale bɔra essence ko la Joël Sedi k'a dɔn waati dafara banaba kɔɲɔ i k'a dɔn an bɛ segin a kan alamisa nata Sangare ko ten a ko nka ka kangari da banaba ka denmisɛnw ye cortège mankanba o t'u danbe ye o tuma a bɛ kangari da bɛɛ ye Madame Bote ko ka foli ni tani lase Worokiya Sise ma ko a buramuso don Selenge nin waati in na u sɔgɔlen bɛ radio Jɛkafɔ la an bɛ foli ni tani d'u bɛɛ lajɛlen ma Joël Sedi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn foli laban an n'o ta ka dankɔrɔba sɛgɛrɛ Jama Noir min ye Adama Traoré Nostradamus Jama Noir non i tɛ nin kelen dɔn sa i kunkolo munumunu ka taa ka n'i t'o dɔn foli laban n kana mɔgɔ ye n janfa nin kelen awɔ e t'a ɲɛdɔn e tɛ jaliden dɔn foli laban ne t'o dɔn foli laban o y'an bɛɛ terikɛ ye jɔnni Ibrahim Karaɲara Jugarama kɛ telima Jugarama kɛ n ka kegu Bademba juni n ko de y'a sutɔ Basidu yɔrɔ la Sorokɔrɔbugu n'an taara Basidu na i taara yen la hawla wala quwwata illa billah Sorokɔrɔbugu janfa kɛra n'an taara Basidu na n'i taara ko Ibrahima maa ti kun b'i fɛ n'i ko Bademba o don i y'a faamu an bɛ Basidu o bɛ tila ka nɔnɔ kɛ basi la an b'o dɔsi ye awɔ o ye tiɲɛ ye Joël Sedi k'a dɔn misiri tugulen don so la Yendo sɔrɔ ka sapo sɛnɛ awɔ don Joël Sedi k'a dɔn sadani na min ye ayiwa an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bi tɛnku n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw bi ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o maa dun nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjɛkɛlaw olu bi ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan sɛbɛnfura kuraw bi bɔ k'olu lakali nka ne ni lamɛnbaaw an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ la o ye siniju ye radio Manca FM 21h30 radio Manca i ye nin dɔ diɲɛ bɛɛ ye je connais pas an t'a dɔn kɔrɔbɔrɔ radio boutique min o don kɔrɔbɔrɔ boutique siniju 21h30 radio ni ne ni ayiwa radio ni min bɛ Titibugu o tɛ wa o don Dabaka kɔlɔsili siniju 21h30 radio Manca FM sanfɛ Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw la